Naturo pa, bibidyo ko to ha. Sige, hindi na. Sige na. O, ulit na. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6. Ano ba? 9 yun, 9. Ulit. 1. 1, 2, 3, 7, Ano ba naman, alam mo na yun na. 7. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 7, 8, 9, 10. Yung ganun. 8, 8, Ulit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ano yan? 12. 11, 13. 13, 14. 14, 15. 15. Oh, ulit sa una. Di mo alam eh. Come on. Paano panalo? Hindi ka kasi marunong. Dapat makuha mo yun. Mote. Sige na. Susumbong ka. Kailan mo susumbong? Yung mama ko. Bayaan mo yung mama mo. Basta ako nagsasabi nito. Oh. Ulit. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ano yan? 9. 9. O, ulit. Hindi mo nakukuha. Papa. Sige na. Ulit. Hindi mo na perfect eh. Kahit yung perfect lang na 10. Papa ko. Perfect mo ng 10. O, sige, ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 muna. 6. O, ulit. Papa. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano ba yan? 7 yun na. 7. O, ulit. O. Ay, hindi ganun. Paano yung mali ka? Perfectin mo kasi. O, ulit. Ano to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. 8 kasunod ng 8 ay 9. Boy, O, diba? O, diba? 9 pala. Ulit. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Mali na naman yun. Ulit. Balik. Ulit na. Perfect mo yung number 10 lang. Oh. Ano to? Bilang. 1. Ayusin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, Kunti na lang eh. 10. Kasunod ng 9. 10. Yun, tapos na, o, diba? Kahit yun na lang muna. Ulit. Ay. Ay, tanga ka kasi. Ano mo dapat yun eh. Sige na. Ulitin mo hanggang 10. O, sige na. Ulit. Ulit mo na. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 10 nga yun.
10. Kahit yung 10 lang, ma-straight mo yung 10. O, sige na ulit. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yay! Sa wakas! Sa perfect day! Atir! Atir! Yan! Very good!